Hello guys, magandang hapon. Hello guys, magandang hapon. Susulat po ako ng assignment ko. Ito po. Gagawa daw siya ng assignment niya. Tingnan natin kung marunong siyang gumawa ng assignment niya. Patingin nga, gang. Oh, diba? Basahin natin. Fractions. Fraction. Direksyon. Ipakita ang hustong fraction paagi sa pagsunod sa dakahon. Oh, you start number 1. 1/4. Oh, paano ka mag-answer ng 1/4? Maniya. Tapos na. Very good. Oh, number 2. 1/3. Banan. Hintayin natin ang comment kung tama yung ginawa mo. Number 3. 2/4. Studio. Tapos? 2. Oh, dapat isa pa. 2 mo. 2/4. Oh, number 3. Number 4. 2/3. Oh, 2/3. 2/3. Hindi na ko pa ito dlo, ma. Kulang. Tanungin mo sa tama. Itong tama ba? Tama ba ito, guys? Tama ba ito, guys? Tama ba ito, mga maninay? At maninoy? Wait, ano siya? 2/5? 3/5? Very good. Sige nga, good job ba? Number 1, 2, 3, 4. Number 5. 2/5. Oh. 2/5. 2/5. 2/5. 250, 60, 70. Okay. Hulang ko man to. 2/5 mo. 1/5. Very good. 3/4. Dapat ang nagpa-5 you. 3/4. 3/4. 3. 1. 2, 3. Very good eh, Macy. Oh, naglungan di maglapaw. 4. 4/5. 4/5. 45. 45. 45 na. 4, 1, Ay, na 2. 2. Alin na to? 3. 4. 4/5. 1/2. Half. Tapos na po ako. Comment kayo guys kung tama ang ginawa ni Airbeth. Macy? Fractions. 3. Very good. 1/4. And 4. 1/3. 2/4. 2/3. 3/5. 3/5. 2/5. 2/5. 1/5. 1/5. 3/4. 3/4. 4/5. 4/5. 1/2. 1/2. Very good. Bye-bye na. Bye-bye Bye-bye, guys. guys. Tapos na gumawa ng assignment si Airbeth. Bye-bye. See you again.